यार घर देखु गाई भाई मु तो देखिकी पूरा आश्चर्य लगुच भाई कि देखु केते सुंदर घर देखिपुर तो आपण मैंने तो हेलो गाइज केमिति अछंती आशा करूँ आप समस्त बहुत ही भलरे थे। तो गाइज आमर आउ एक स्पेशल ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ। तो तमें देखिकी जानीपारे आम मैंने आज कौटिकी जाऊँ। हाँ आज्ञा आम मैंने आज जाऊँ सुपरस्टार श्रीनाथ महापात्र कटक घर। चलतु आज मुझे कटक घर देखी। तो आम मैंने माने बालीगुदारू जाऊँ कटक को और कटक चलतु मुझे देखी नटा देखी आपने आश्चर्य हतुनि कहीं आगे बहुत भल भल जिनस अच्छी। कटक सहर आम बुलवा और देखा सुपरस्टार सिद्धार्थ महापात्र घर। तो गाई चार मुझे तो बहुत एक्साइटेड अच्छी। तो चलतु मुझे आपको देखा आपण वीडियो को जमार स्किप करेंगे वीडियो देखु था। तो चलतु जीवा यार देखा जाकि बहुत एक्साइटेड मुवी अच्छी कहीं मो फेवरेट स्टार सुपरस्टार सिद्धार्थ महापात्र देखिपे। ये हूँ पोलटा देखु केते भयंकर पानी अच्छी देखु भाई बन्या होता एपटे से पानी बहुत जोरदार जमी जाइए देखिपे देखु केते भयंकर पानी अच्छी। तो आम मैंने देखिपे आगे जो पुलटे अच्छी आम मैंने से पोल पटे जावाई पड़ो। तो आम मैंने बुलिकी जावाई पड़ो आम मानक कुआखाई जावाई पड़ो आर पटे देकी। तो चलतु जीवा देखा सुपरस्टार सिद्धार्थ सार घर केमितिका देखापी केमितिका। तो देखते ये किसी दृश्य देखते के सुंदर दृश्य देखिपे आपने सतर यार बहुत ही बढ़िया माने देखा जाऊँ। देखु देखु चलतु एंजॉय करूँ मो सब वीडियो को जमार स्किप करेंगे। तो चलतु जीवा एवं देखा सुपरस्टार सिद्धार्थ महापात्र घर।
ଗାଇଜ୍ ଆମେମାନେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପୁଲଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ପୁଲଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ସତରେ ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପୁଲ। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କ କଟକରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇଭେସିର କଥା ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସି ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର କଟକରେ ଥିବା ଏଇଟା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଜୁମ୍ କରି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ବାଏ ବାଏ।